अस्सलाम वालेकुम जी। आज अरशद शरीफ केस की अहम समाअत हुई और इसमें इसके जो कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये था कि जो जेआईटी है उसका दौरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल बेसूद करार दिया और जो जेआईटी की टीम थी उनकी सख्त सरजनिश भी की गई और उनको ये कहा गया कि आप क्या कीनिया और यूएई में विजिट के लिए गए थे जब आपने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन या आपने नहीं ली और कोई आउटपुट ही नहीं मिला। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बात आज डिस्कस हुई वो ये था कि इस बात का पता लगाया जाए कि अरशद शरीफ को बाहर भगाने वाला कौन था। बहरहाल केस की समाअत की बात करते हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं उन्होंने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए सारे केस में। उन्होंने ये कहा जेआईटी को कि जो काम आपके ज़िम्मा लगाया था आप उसके बारे में बताएं, वो आपने किया है या नहीं किया। कीनिया से कत्ल के हवाले से कोई मवाद आपको मिला है या नहीं मिला। इसके ऊपर जो जेआईटी के सरबराह थे उन्होंने ये कहा कि जी कीनिया में हमारी हाई ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं और इसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आपने पहले भी इतना वक्त ज़ाया कर दिया और अभी अब कहानियाँ मत सुनाएं। अब कहानियों में हमारा वक्त भी ज़ाया ना करें, अपना वक्त भी ना ज़ाया करें। हमें आप ये बताएं कि अभी तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया, जेआईटी जो बनाई गई थी उसमें क्या कुछ सामने आया है। इसके ऊपर जेआईटी के सरबराह ने बड़ा हैरत अंगेज जवाब दिया। वो कहते हैं जी कि जो कीनिया है, कीनिया की जो गवर्नमेंट है उसने हमें एविडेंस तक रसाई ही नहीं दी। तो उसके अलावा उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। जिसके ऊपर जो जस्टिस इजाजुल एहसन हैं उन्होंने काफ़ी सरजनिश की इनकी और उन्होंने कहा कि जो मोबाइल फ़ोन था और जो दीगर सामान है अरशद शरीफ साहब का वो किधर है। इसके ऊपर ये बताया गया कि जो उनका जो आईपैड था और उनकी जो दीगर चीज़ें हैं वो कीनियन हुकाम के पास हैं और बाकी चीज़ें उनकी फैमिली को जो है वो वापस भेज दी गई हैं। इसके साथ साथ जो फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट थी अरशद शरीफ कत्ल केस की वो भी पब्लिक हो गई थी। तो इसके ऊपर भी सख्त सरजनिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को जो है वो इस कटहरे में लाया जाए। अच्छा, कमिंग बैक टू द हियरिंग, जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि कोई ठोस शवायद नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट और को साथ ये भी गाइड किया गया या मिस गाइड किया गया, यू कैन से एनीथिंग, कहा गया कि जी जो कीनियन हुकाम है उन्होंने उन्हें हेल्प भी नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कीनिया के दफ्तर खारजा ने, कीनिया के फॉरेन ऑफिस ने इस चीज़ के ऊपर रजामंदी जाहिर की कि हम इस कत्ल में तावन करेंगे पाकिस्तानी हुकाम के साथ, तो उसके बाद ये बात करना, इस बात की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। तो इसके ऊपर उन्होंने ये बात पहले कमिट की और उसके बाद उन्होंने अगर हेल्प आउट नहीं किया तो क्यों नहीं हेल्प आउट किया। जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे उन्होंने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसकी 3 जावियों से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये 3 जावियों से जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ज़िम्मेदार जो हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। उन्होंने बड़ी हम कहेंगे किताबी बात की, उन्होंने बड़ी जो है वो रियलिस्टिक बात की कि उन्होंने कहा कि जी 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये है कि अरशद शरीफ साहब को भागने पर पाकिस्तान से किसने मजबूर किया, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ये था कि मुकदमात किसने दर्ज करवाया उनके ऊपर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और तीसरा ये कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया, अरशद शरीफ को ऐसा क्या खौफ था पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। और उन्होंने कहा कि जब तमाम कड़ियाँ मिलेंगी तो खुद पता चल जाएगा कि कौन है। और इसके ऊपर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो कीनिया की पुलिस है जो वो कहानी बना रही है वो हमें किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि जिन्होंने मुकदमात दर्ज की अरशद शरीफ के ऊपर उनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसके ऊपर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि हमारे साथ ये खेल ड्रामा ना करें, हमें आप बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ बताएं कि जिस तरह जो कुछ हो रहा है वो आप हमें बताते जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर आप कोई सफारती ताल्लुकात बंद कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन हमारे पास ये भी फोरम्स मौजूद हैं कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू हम कीनिया को पाबंद कर सकते हैं कि वो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हमें तमाम तर मालूमात फराहम करे। इसके ऊपर एडिशनल अटार्नी जनरल ने ये कहा कि हमारे कीनिया के साथ बहुत करीबी मुरासम है और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में और अब भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम इस स्टेप तक जाएं
کہ کینیا جس سے ناراض ہو جائے. بہرحال اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا، عدالت نے حوالہ دیا بلکہ، کہ جب سی این این کی ایک جرنلسٹ تھی، ان کو اسرائیلی فورسز نے جب کی فائرنگ سے وہ جاں بحق ہوئی ڈیورنگ رپورٹنگ، تو اس کے اوپر اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ پروب کریں اس مرڈر کو جس نے قتل کیا تھا. تو اس کیس کی سماعت بہرحال جی 1 مہینے کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور آج کی جو کیس کی سماعت تھی، اس میں اگر ہم سمرائز کریں تو اس کا یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. مکمل طور پر جو ہے عدم اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو جے آئی ٹی کی ہماری ٹیم گئی تھی، ان کے دورے کو بالکل فضول قرار دیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ٹرپ پہ گئے تھے جب آپ نے کچھ لے کے نہیں آئے. اور جس طرح کی جو اٹارنی جنرل تھا، جو ریاست کی طرف سے پیش ہوا تھا، جو جے آئی ٹی کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے، جس طرح ان کی باتیں تھیں، وہ تو اس طرح تھا کہ ہم گئے، ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے الاؤ نہیں کیا، واپس آ گئے. مطلب کوئی ایفرٹ ان پٹ، مطلب رٹے رٹائے جواب لگ رہے تھے کہ انہوں نے جواب رٹے ہوئے ہیں، اور وہی سپریم کورٹ کو یہ بتا رہے ہیں. اب تک ارشد شریف صاحب کے جو مرڈر ہوا تھا، اس سے لے کے آج تک جتنا بھی آپ دیکھ لیں، اب تو اچھا خاصا وقت ہو گیا اس کو، اور اب تک جو انویسٹیگیشن ہے وہ نل ہے. آج 4-5 مہینوں کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ جا کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جے آئی ٹیم کی سربراہ یہ جا کے سپریم کورٹ میں بتا رہے ہیں 5 مہینوں کے بعد کہ قتل کے ٹھوس شواہد نہیں ملے. ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں سنجیدگی کا، کہ کتنی سنجیدگی ہے ارشد شریف صاحب کا جو قاتل تھا اس کو ڈھونڈنے میں ہمارے اداروں کی. تو اب لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کی سماعت جسٹس مظاہر نقوی اور خصوصاً جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جس بہترین انداز سے پوائنٹس اٹھائے، اور جس طرح انہوں نے ایک پورا آپ کہیں کہ انہوں نے ایک آپ کے سامنے ایک پورا ماڈل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے اگر ہم چلیں گے، یہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو لے کر جے آئی ٹی چلے، ان پوائنٹس کو لے کر جے آئی ٹی چلے گی تو ہم اس قاتل تک پہنچ جائیں گے جس نے ارشد شریف کا بے رحمانہ طور پر قتل کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے. اس دوران جو جے آئی ٹی کے ممبران تھے وہ بھی آئے تھے، لیکن 2-3 ان میں سے غیر حاضر تھے. اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. بیوہ ارشد شریف وہ بھی موجود تھی، انہوں نے جو رپورٹ تھی وہ مانگنے کی استدعا کی، سپریم کورٹ نے پھر رد کیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی چیف جسٹس نے. انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ رپورٹس پہلے ہی جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو انویسٹیگیشن ہے اور جو کیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ آپ کو ہم ابھی نہیں دے سکتے. بہرحال یہ آج کیس کی اہم سماعت تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت پر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.